Muy buena gente, estamos aquí en una serie nueva. Estamos en Lost in Random, un juego que ya tenía tiempo que quería jugar, ¿vale? Un juego que me recuerda mucho a las pelis de Tim Burton y me recuerda mucho también a Alice, ¿vale? Tiene así un poquito así de cositas de Alice también. Y bueno, aquí estamos con esta nueva serie, ¿vale? No es muy largo el juego, ¿vale? Porque tampoco aparte no ocupa mucho, así que no será muy largo. Por lo demás, gente, ya sabéis que estoy en directo todos los días en Twitch, en 10 y cuarto, 10 y media, hora español, ¿vale? Nos vamos ahí en directo con esto y con otras cositas, gente. Vamos a ver cómo ha ido esta nueva historia que vamos a empezar. Miquela, ¿este juego te gusta? Espero que te guste, de verdad, lo he hecho de todo corazón. Lo he hecho por ti. In a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance, epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Llevamos un gatito que está vivo. Vale, esto es como el tutorial, ¿vale? Fortunato. Vale, se ve que necesita energía, ¿verdad? Para que funcione. Vale, ves que se iba llenando la carta esa. Entonces cuando se llena la carta esta es cuando... ¿Ves? Ahora ya puedo lanzar el dado y me da cosas. Me da el mazo este. Eso está guay, pero tengo que calcular. ¿Qué te parece? Mola, ¿eh? Mira a Miquel. Va por ahí. Sí. Es tipo Tim Burton, ¿no? Y Alice. Hostia. Dadomadores. Soy una dadomadora. Mystery. Al azar gobierna. El azar es justo. El azar prevalece. Mira qué bonito. Lo he puesto con fondo negro a la letra, ¿vale? Para que lo vea mejor. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Esa eres tú, Miguel. Random rules! See that, Bernard? Fortunato muerto. You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. So is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on. ¡La has roto! ¡Pirra! No, we really have to run. Sí, eso tiene pinta. Odd, wait. Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Sé que no les gusta el azar. ¡Ay, Dios mío!
Corre, niños, corred. Corred, niños. Hostia, que la ha cogido. Se la va a comer. With this? Ethan! No, por culo. That was incredible! Nothing to it, sis. Incredible. Come on, let's get out of here. Están en busca y captura a los niños, ¿no? Por lo de los dados. ¡Brujas! Random rules! Tengo que esconderme. That's Nanny Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen Tata decreed Fortuna. that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal I Bring found. me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is Tengo que esquivar infinite. el silencio de todo. Makes it very easy for all of you to do what she says, Ni nada por aquí. since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you La watch tapa. your children move Fortunata. to their villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has Dios, lo de la cámara así libre. No, the fate of your offspring. And joy, va como muy rápido. joy. Alegría de que yo, su representante, Tata Fortuna, haya venido a comunicaros esta gran noticia. Even, Odd. El día Where del have you dado. been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Happy birthday. Oh, Even. And I got a present Par for impar. you. It's so cute. It's so cute. Make a wish. And the Queen said every Y child la of reina 12 dijo, years todo shall niño throw de the 12 supreme años dice, lanzará and el so dado it was. supremo. For Y así random fue. is fair, random prevails, and random rules. Be grateful, Random rules. child, that the Queen herself is here for your special day. Dios, mira esa. La cara flauta. Tiene cara flauta. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. Dale. No puede con el dado, tío. Un 1. Malamente. 6. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Seisiana. Seisiana. Even. Oh no. Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace. Seisiana. Where it was De said donde todos los all sueños. dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Se ha ido con la bruja. Es muy Alice, ¿eh? Es bastante Alice. Logro conseguido, desbloqueado. Feliz cumpleaños. Odd?
Pues si estoy con una bruja. Qué guapo esto, ¿no? I'm coming for you, sis. ¿Qué es eso? Hold on, Odd. Aguanta, hermana. Es Casper. Odd. I'm gonna find you, okay? Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd. I'm here, sis. Me va a matar. I'm coming, Odd. Es una trampa, ¿verdad? Odd. No es ella. Dios. Las trillizas. No debería buscar. La energía del dado está fuera de tu alcance. Recuerda que no me dejan terminar de leer. ¿Vale? El tutorial. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Un poco cambiada. Yo lo veo igual. ¿Cuál dices tú? ¿La fantasma? La fantasma debe ser otra persona. She was now awake and knew this was the same house Busca tu lived in tirachinas. her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? No me deja correr aquí. A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. A painting of Aunt Cordelia. Cordelia. She could play every single musical instrument in Onecroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. Ah, vale, vale. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. An image of great-great-grandfather Peters. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These Me gusta la voz del stories narrador. might upset the queen, and she had eyes and ears everywhere. Odd shoes, little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy, the physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Or so she said. Like the story of the cardmaker of Town, who'd suffered a horrible fate. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. ¿Y qué está por aquí, tirachina? Sí. Voy despacio porque para no hacer ruido, ¿verdad? Supongo. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Yo, mira Man, Coco. a mysterious figure Es feo, ¿eh? gobble up children who ventured too En el far bosque. from home. Even was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Quiero mi tirachina. Ah, mira, esta. ¿No te da tiempo a leerla? A mí sí me da tiempo.
Tú lees más rápido que yo. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken. Voy a ver si puedo hacerlo. Creo que no se puede hacer más grande. Missing. But she had to go. She had to know. Opciones, texto, idioma. Fondo de cuadro de texto, idioma. No, no te viene. Lo estoy mirando, pero no te viene más tamaño, más grande. That glowing figure seemed to keep its distance from Even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Hola, gordo. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Voy tras la pista de un fantasma, voy tras la pista de mi hermana, voy tras la pista no sé de qué, pero no sé. Voy tras la pista de mi hermana. Sweet summer mud cake. I miss her too, child, but she's gone now. Necesito que me dejes pasar, Asti, por favor. Me estás haciendo perder un tiempo precioso. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can Si puede pesar la mando a la mierda, all right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? You're quite welcome. Gracias, Asti, eres la mejor. And stay away from the outskirts. No sé si habrá aquí cosas escondidas por ahí o yo qué sé. Hola, fantasma. Please, wait up! This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Me encuentra el fantasma. Vale, he venido por ahí. Come on, Burn, just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Ah, sí que sí. That's so great. I know after Autumn had to leave, they've been more protective of you, and it's just so great to have you here to play, Even. At least you're new. These two idiots are getting on my nerves. Hey, Lucky, that's mean. Aw, shucks. I know I'm not the smartest, but I try real hard. Oh my gosh. Gracia no tiene I'm gracia. so sorry. Wow. Sensitive much? You guys are so touchy. ¿Qué estáis haciendo? We're playing. She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing. We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. ¿Qué le pasa al niño en la I know boca? No it. sé. I'll be saying bye to all Pues you sí, bloobs tendrá algún and hi problema. to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a Tiene una star. tirita, creo, My ¿no? mom says so. Es una I'm tirita not lo a que bloob tiene. either. Y tiene un diente nada más. What's a blue? You getting a load of Creo que these están un poco en la bloobs, mierda. even? Gracias, no seas borde. Mi hermana se hizo cristiana y no ha salido. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and Suerte. He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky?
Creo que intenta mandarme una especie de mensaje de Seistopia. Pronto lo sabréis, creo. La primera. Yeah, right. Like a sixer would ever care about a wanna. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Bernardo. Have fun with your cool mystery, even. See you later. Vale. ¿Puedo disparar a cosas? Vale. Supongo que me lo marcará, ¿no? Lo que pueda darle. Porque es como que dispara para otro lado. Casa de par. ¿Qué hago de aquí otra vez? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿A dónde era, tío? Me he dado la vuelta, ¿no? ¿O que me he ido para atrás? Ah, coño, que he ido para arriba otra vez. Es que me ha dejado la cámara raro. ¿Tú eres 12? ¿Por qué eres 12? Diario y mapa. Cuentos para dormir. Encuentra el fantasma. Motivada por un extraño sueño, Par buscó algo por toda la casa y enseguida lo encontró. Era el juguete que le había regalado a Impar por su cumpleaños aquel aciago día en que fue secuestrada. Lo había dejado allí una misteriosa silueta brillante. Par tenía claro que aquel ser tenía que ver con Impar y que si no lo seguía se arrepentiría para siempre. Tenemos mapa. Mira, tenemos mapa. Calle Tetera. Mira, nosotros salimos ahí con una flechita. ¿No? No, esas son las salidas. ¿Y yo quién soy? ¿Soy la exclamación esa? Libro de cuentos. No sé. Ah, que hay misiones secundarias. Misión secundaria es la interrogación y la primaria es la exclamación. Pero yo no sé dónde estoy. No me veo en el mapa, ¿no? Hola, perros. ¿Cómo sé a dónde voy si no me veo en el mapa? Se supone que estoy en lo azul. No te lleva la bruja. Hola, señor. Pescado. Greta. Parece que está buscando algo, niña. Un fantasma creo que conoce a mi hermana. Un fantasma creo que podría ser mi hermana. Un fantasma creo que le ha hecho algo a mi hermana. Voy a poner que conoce a mi hermana. I thought I recognized you. You're Odd's sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Pero necesita mi ayuda. Eso lo dirás tú. And I think you should give up on her, even. She's a sixer Ya te quite ya a pescar. Nobody ever comes back from that. Cara Pepe. Cara pescado. La cara pescado que tiene. There, you saw it, didn't you? There it was. Ha ido por aquí, ¿no? Siga al fantasma. ¿Puedo romper eso? Ah, sí, mira. Tengo 10 cositas de esas. Oh, no. Vale, creo que es por aquí, ¿verdad? Well, whatever that Come on. spirit wanted, it seemed to involve bringing even here. Suburbio de Hamburgo. Suburbio de Hamburgo. Vale, hemos salido allí. Creo que no hemos dejado una misión, ¿no? ¿Atrás o qué? Pero es que no había más camino.
random rule. Well. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. ¿Qué pasa conmigo? ¿Has visto un fantasma? So far from home. ¿Esto que es un pederasta? All alone. You're lucky the Queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? Ilumíname. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. ¿Y eso es buena noticia? She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. ¿Le puedo pegar al carapija este? To live at the same time as such Hombre, a wondrous being. I hope one day she notices me. A lomo de burro. Shining spider stallion. Notices my love for her. Notices my worship. Tengo que irme, en serio. Pues sí que te gusta la reina. More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. Este creo que se toca con la reina, ¿no? Every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind, treating the Queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home even had ever known. Big city life. Have you ever wonder what life's like in the other zones? ¿Tú te preguntas cómo será la vida en otros lugares? No adiós, como en Sestopia, Sinopolis, como en Londres. ¿Por qué? I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Es cubano. I turned 12 and the Queen came and made me rule. Rolled myself a one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll... Es como que esta zona, el uno es de la gente pobre, ¿no? Algo de eso. It doesn't have to be equal to be fair. It's what my mom always used to say. Before she... La otra se ha ido con los ricos. Before I... Well... Se ha ido con Doña Sofía, la otra. Ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. ¿Has visto algún fantasma? Dice. I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. You ever wonder what life's like in the other zones? No, adiós. So long. Sé que puedo seguir hablando, ¿eh? Aquí hay cositas de estas. No sé si alguna estará escondida. Mira, ahí a fondo hay más. ¡Ah! ¡Qué guay! Esto mola. Esto me lo han puñado, porque así no tengo que ir para allá. Investiga los arrabales. Me dice que no vaya a los arrabales. Y estoy en los arrabales investigando. Hay columpios ahí. Se ha oído cagar a alguien, ¿no? Tirada de la cadena. Estoy mirando a ver si... That strange figure even knew that her fate was changing.
that her future was suddenly filled with unknowns. And she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Estas setas dan algo, tío. Es que están ahí, brilla y no sé. Hay algo en el agua, ¿no? Hay algo en el agua. Mira. Escucho algo en el agua. Como un bicho raro. Pero no me deja pisarla. Guardando, se ha guardado aquí la partida. Bueno, gente, pues lo dejamos aquí. Como he dicho, a mí me ha gustado bastante. Me gusta, sobre todo, la voz del narrador está bastante guapa. No como la de Biomutant, ¿vale? Eso fue un desastre. Yo creo que pinta interesante, como dije. Muy, además, la música y todo, muy Tim Burton, ¿vale? Está, pues bueno, referencia. No es copia. Alguna dirá que es que esa copia. No, son referencias, ¿vale, gente? Referencias artísticas se llaman. Y bueno, me gusta el combate que tiene, el tema de las cartas. Bueno, tenés que coger las gemas de los enemigos, ¿no? Que tienes que apuntarlas con el tirachinas para quitarle esas gemas. Y una vez tienes esas gemas, pues puedes ir acumulando, eligiendo cartas. Y bueno, usar las que mejor te vengan en ese momento. Me parece bastante chulo esa idea, ¿vale? Así que nada, yo espero, gente, que como a mí os haya gustado. Y si así, pues un likeazo, suscribiros, que ya sabéis que es gratis, me ayuda mucho. Comentar en la caja de comentarios, ¿vale? Que para eso está. Me gusta el feedback, me gusta tener contacto con vosotros y que me preguntéis lo que queráis, digáis lo que queráis, si queréis ayudarme también, sin spoilers, ya sabéis. Y bueno, pues nada, gente, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo capitulito de Lost in Random. Chao.